أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان.
رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. سبحان اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. السلام علیکم ناظرین، آئی ہوپ تو تव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदो. अॼु 18 रमज़ान ऐं 18 रमज़ान जी इफ़्तार जी नशरियात त हिकिड़ा नंढो ब्रेक वठिणो आहे. असर जी अज़ान ऐं असर जी नमाज़ जो वक़्तु आहे त ब्रेक था वठूं. ब्रेक खां वरी वापसि था अचूं. ॾिसंदा रहो महिमान रमज़ान. वेलकम बैक नाज़रीन. सब खां पहिरियां अवां सभिनी ॾिसंदड़नि खे अस्सलामु अलैकुम. अवां जे होस्ट इकरा परवेज़ तरफ़ां उमेद था कयूं त अवां जिथे हूंदा ख़ैरियत सां हूंदा, ख़ुशि हूंदा, सलामत हूंदा, आबाद हूंदा. अवां जा रोज़ा ख़ैरियत सां गुज़रंदा हूंदा. ऐं जीअं त अॼु माशाअल्लाह सां अरिड़ों रोज़ो आहे ऐं असां जेको असांजो ॿियो अशरो आहे उन जे एंड जी तरफ़ वधी रहिया आहियूं. ऐं हाणे असां वटि वक़्तु वञी इलाही घटि बचियो आहे छाकाणि त रमज़ान पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचण वारो आहे. हिन जो मतिलबु इहो आहे त असांखे पंहिंजे जेके इबादतूं आहिनि उनखे हाणे वधाइणो आहे त जीअं असां अलाह ताला खे राज़ी करण में हिन रमज़ान जे ख़तमु थियण खां पहिरियां असीं अलाह ताला खे राज़ी करण में कामयाबु थी सघूं. बिल्कुलु सही ॻाल्हि कई. ऐं जीअं हिकिड़ा तमामु ख़ूबसूरत ॻाल्हि कई त वक़्तु तमामु थोरो आहे. इहा हक़ीक़त आहे त वक़्तु तमामु थोरो आहे ऐं ईअं हीअ ज़िंदगी बि गुज़री वेंदी. जीअं ॾिसो त रमज़ान अलाए असांजी ज़िंदगी में केतिरा रमज़ान मुबारक जा महीना आया आहिनि पर ईदूं बि आयूं आहिनि पर इहे वक़्तु गुज़रंदो थो वञे. कल्ह असां नंढड़ा हुयासीं, अॼु असां वॾा थिया आहियूं, सुभाणे असां एजिड थींदासीं, पोड़ा थींदासीं ऐं सुभाणे असां वरी हिन दुनिया में ई न हूंदासीं. सो अलाह साईं खां इहा ई दुआ आहे त असां ज़िंदगीअ में असांखां अलाह साईं अहिड़ा कुझु कम कराए वठे जंहिंसां असांजो नालो या जेके बि अवां कमु कयो उन अव्हांजो नालो जेको आहे सो सॼी ज़िंदगी सॼी जेसिताईं दुनिया हुजे तेसिताईं अव्हांजो नालो रहे. सो कोशिशि कंदा कयो. जी जीअं त माशाअल्लाह सां मां ॻाल्हि कई की अव्हांखे इंसानु हिन ज़िंदगी में आयो आहे त इहो ॾाढो ज़रूरी आहे त हू जॾहिं हिन दुनिया मां वञे ही छाकाणि त हीअ फ़ानी दुनिया आहे. जॾहिं तव्हां हिन दुनिया मां वञो त पोयां तव्हांखे कोई यादि करण वारो ज़रूरु हुजे. ऐं इहो सभु कुझु तॾहिं ई मुमकिन आहे जॾहिं अव्हां जेको बि कुझु कयो था अव्हांजी नियत साफ़ु हूंदी, अव्हां नेक नियतीअ सां कमु कंदव, जेको बि हूंदो अव्हांजो कमु, तॾहिं इहे सभु शयूं मुमकिन आहिनि. ऐं इवन अॼु मां सोचियो इहो हुयो त अॼु असां ॻाल्हाईंदासीं बि ख़ुशूसन असां मुख़लिसी जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं, नेक नियतीअ जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं छाकाणि त अलाह पाक जेके बि नबी जेके बि रसूल मोकिलिया उन्हनि समूरनि तरफ़ां जेको पैगाम ॾिनो वियो उहो इहो ई ॾिनो वियो त अव्हां जेको बि कमु कयो उहो अव्हां नेक नियतीअ सां कयो. छाकाणि त अव्हां रोज़ा बि रखो, अव्हां इबादतूं बि कयो, अव्हां नमाज़ूं बि पढ़ो, हज बि अदा कयो, सभु कुझु कयो पर अव्हां जे इन्हनि समूरनि अमलनि में जेकर नेक नियती न आहे, अव्हांजो दिलि साफ़ु न आहे त अलाह ताला अव्हां जे इन्हनि समूरनि इबादतुनि खे अलाह ताला ॾाढो अव्हां जूं इहे इबादतूं बिल्कुलु बि क़ाबिले क़बूल न आहे. असांखे पंहिंजे किरदार खे बहितर करिणो आहे. ऐं मां हमेशह पंहिंजे प्रोग्राम्स में मुख़्तलिफ़ प्रोग्राम्स में मां चवंदो ईंदो आहियां त हीअ जेका दुनिया आहे हीअ हिकु दुनिया हिकु ड्रामे वांगुरु आहे, मूवी वांगुरु आहे, फिल्म वांगुरु आहे. ऐं हर माण्हू खे पंहिंजो पंहिंजो किरदारु पाण ठाहिणो आहे. तव्हां चाहियो त तव्हां हीरो थी सघो था, तव्हां चाहियो त तव्हां विलन थी सघो था, तव्हां चाहियो त तव्हां नेगेटिव रोल अदा करे सघो था हिन दुनिया में, तव्हां चाहियो त पॉज़िटिव खां पॉज़िटिव रोल्स बि अदा करणु चाहियो था. सो कोशिशि करणु खपे त हर ॿिए माण्हूअ जे लाइ असांखे भलो सोचणु घुरिजे. हर उहो कमु असांखे करणु घुरिजे जेको ॿिए जे लाइ फ़ाइदेमंद आहे. ऐं इते सभिनी खां ज़रूरी ॻाल्हि जेका मां पर्सनली बिलीव कंदी आहियां उहा इहा आहे की इंसान खे असां हिन दुनिया में आया आहियूं, असां भुलिजी विया आहियूं असांखे अलाह ताला खे मुंहुं ॾेखारणो आहे. असां इहो भुलिजी विया आहियूं त असां हिन दुनिया में इंसान खे राज़ी करणु न आया आहियूं, असां हिक ॿिए खे राज़ी करणु न आया आहियूं पर हिते असांखे ख़ुदा खे राज़ी करणो आहे. अॼुकल्ह असां जॾहिं सोसाइटी में पंहिंजी ॾिसूं था त असांखे इहो नज़र अचे पियो त हर इंसानु हिक ॿिए खे ख़ुशि करण में, हर इंसानु हिक ॿिए खे राज़ी करण में लॻो पिया पर असीं इहो विसारे वेठा आहियूं त असांखे अलाह ताला जी ज़ात खे राज़ी करणो आहे. जीअं त अलाह ताला इरशाद फरमायो आहे बकरा ईद बि हिन ईद खां पोइ बकरा ईद जो जीअं त महीनो बि ईंदो, बकरा ईद ते असां कुर्बानी कंदा आहियूं त अलाह ताला खे असां उहो गोश्त न मोकिलाईंदा आहियूं पर अलाह ताला खे असांजी नियत अलाह ताला वटि पहुचंदी आहे त असां कंहिं नियत सां उहो कमु कयूं था. त इन सां इहा ॻाल्हि वाज़े थिए थी त असांजूं नियतूं केतिरो अहम रोल प्ले कंदियूं असांजे समूरनि जेके बि असांजा एक्ट्स आहिनि ऐं माल
हूंदा आहिनि. बिल्कुलु बिल्कुलु तमामु ख़ूबसूरत ॻाल्हि कई त हिकिड़ा पंहिंजी ट्रांसमिशन खे पंहिंजी नशरियात खे महिमान रमज़ान जी नशरियात अॼु 18 रोज़ो ऐं 18 रोज़े जी इफ़्तार जी नशरियात अव्हां ताईं पहुचाइण में असां सां सहकार कयो आहे डालडा कुकिंग ऑयल एंड बेक पार्लर. ऐं बेक पार्लर सां गॾु गॾु मीज़ान बेवरेजिस जेके ब्रांड्स आहिनि उहे बि असां सां गॾु आहिनि. फाइज़अप नेक्स्ट हुजे या ॻाल्हि कजे कोला नेक्स्ट जी या ॻाल्हि कजे रेंगो नेक्स्ट जी त सभु जेके बि ज़बरदस्त इहे ड्रिंक्स आहिनि इहे तमामु सवादु वारियूं आहिनि. ऐं उन सां गॾु गॾु असां सां गॾु नॉकआउट चिप्स बि आहे. सो इहे सभु असांजा जेके ब्रांड्स आहिनि इन्हनि ताउन कयो आहे अव्हां ताईं हीअ ख़ूबसूरत नशरियात पहुचाइण जे लाइ. त पाण नशरियात खे अॻियां वधायूं ऐं हमद बारी ताला सां आगाज़ कंदासीं. असांजो तमामु सुहिणो पढ़ंदड़ मौजूदु आहे. अस्सलाम वालेकुम, कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? मोहम्मद हुसैन असां सां मौजूदु आहिनि. कीअं आहियो अव्हां? ख़ैरियत सां आहियो? ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह. तव्हां ॿुधायो ठीकु ठाक? Thank you for coming. थकल लॻो पिया यार? रोज़ो लॻो आहे. न रोज़ो भी आहे, ॿियो सफ़र भी काफ़ी आहे. अच्छा, किथां खां तालुक़ था रखो अव्हां? ज़िला कंबर शहदाद कोट खां. कंबर शहदाद कोट खां. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. थैंक यू वेरी मच. अव्हांजा त असां वधीक थो रहता आहियूं. अव्हां अॼु माशाल्लाह सां असांजी ट्रांसमिशन में शरीक आहियो. सो बिस्मिल्लाह था कयूं. बिस्मिल्लाह अल्लाह ताला जे नाले खां. पसीने मोटी हलबो मदीने. हाँ 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 मोटी हलबो मदीने. अल्लाह अल्लाह हलबो मदीने. हाँ 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 मोटी हलबो मदीने. अल्लाह 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 वो सिर जो सांगो नागे तचागे धन धनावत मालू मिल्कियत दुनिया दौलत छागू छीने मोटी हलबो मदीने. हाँ 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 मोटी हलबो मदीने. जो अल्लाह अल्लाह अल्लाह
माशाल्लाह सुभान अल्लाह ॾाढी ख़ूबसूरत आवाज़ ऐं माशाल्लाह ॾिसो हिकिड़ी मदीने जी हुब ऐं उन मोती हलवो मदीने में। ॻाल्हि में वरी ज़िक्र अलाह जो माशाल्लाह तमामु ज़बरदस्त आवाज़ ऐं ज़बरदस्त तरीक़े सां तव्हां पढ़ियो तमामु सुठो लॻो। अक्सर मां जंहिं रूट खां ईंदी आहियां उते हिकिड़ी मस्जिद हिकिड़ो सेंटेंस अक्सर मां उन सेंटेंस खे पढ़ंदी आहियां उन सेंटेंस खे जेकर माण्हू गौर करे त इलाही वॾो सेंटेंस आहे त अलाह ताला वटि तव्हांखे ॾियण लाइ सभु कुझु आहे पर छा अव्हां वटि अलाह ताला खे ॾियण लाइ वक़्तु आहे। केॾी न वॾी ॻाल्हि आहे कि इंसान इन ॻाल्हि खे सोचे जेकर इन ॻाल्हि खे सोचण लाइ वेहे त अलाह ताला त वाक़ई में अलाह ताला त बेनियाज़ आहे ऐं जेको अता करणु चाहे असांखे त सिर्फ़ु घुरण जी देरि आहे परवरदिगार उहो असांखे बेशक अता कंदो पर छा असां वटि वक़्तु जेतिरी हिकिड़ी नंढड़ी शइ उहा इन ई सेंस में आहे कि छा असां वटि नमाज़ पढ़ण जेतिरो बि वक़्तु आहे त असांखे सोचण जी ज़रूरत आहे। यही दुआ आहे त अल्लाह साईं हर माण्हूअ खे तौफ़ीक़ ॾिए जीअं अॼु किरत में माशाल्लाह जेका अॼु किरत कई कारी साहब त फबअई आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान त वाक़ई बंदा तूं अल्लाह साईं जी कहिड़ी कहिड़ी नेमत खां झुटलाईंदे सो इहा हक़ीक़त आहे त अल्लाह साईं असांखे गंज ॾेई छॾियो आहे अल्लाह साईं जो शुक्र आहे त असां पंहिंजे पेरनि ते हलूं था अल्लाह साईं जो शुक्र आहे त असांखे पंहिंजा हथ आहिनि असांखे पंहिंजूं अखियूं आहिनि जिन सां असां ॾिसूं था असांखे पंहिंजी ज़ुबान आहे जंहिंसां असां गुफ़्तगू कयूं था असांखे तमामु प्यारा कन ॾिना आहिनि अल्लाह साईं त असां सुठियूं शयूं ॿुधूं पिया त तमामु ज़बरदस्त हीअ नशरियात थी रही आहे ऐं जमाली बि असां सां गॾु हूंदो आहे ऐं ॿियो ॿुधाईंदा हलूं त तव्हां लाइव कॉल्स बि असांजी इन नशरियात में करे सघो था। जी इकरा सो बिल्कुलु जमाली भाउ जीअं त असां सां गॾु आहिनि त उन्हनि खे असां पंहिंजी ट्रांसमिशन में शामिलु कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम, कहिड़ा हाल आहिनि भाउ, ख़ैरियत सां आहियो, ठीकु आहियो? वालेकुम सलाम, तव्हां कीअं आहियो? ख़ुशि बिल्कुलु ठीकु अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम जमाली साहब। हमारे ईंदासीं थोरी देरि में बसि असां अॻो पोइ ताकी असां पंहिंजी डिश ऐं जेकी बि रेसिपी आहे उन तरफ़ बि वधंदासीं ऐं हाणे माशाल्लाह सां इलाही ख़ूबसूरत आवाज़ असां सां गॾु मौजूदु आहे। बिल्कुलु आवाज़ आहे पर असां पाण जमाली सां इहा गुफ़्तगू कयूं पिया त अॼु माशाल्लाह तमामु सुठो बि लॻे पियो ख़ूबसूरत बि लॻे पियो अॼु वरी मतिलबु ड्रेस शेफ वारी ड्रेस खां अलॻि आहे ऐं कल्ह तव्हां चयो न ख़ुसूसन कि भला शेफ त उहो चेंज अची वियो चेंज सुठी ॻाल्हि आहे हथनि जो सवादु त उहो ई आहे न ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे शलवार कमीज़ बि कॾहिं माण्हू पाए कॾहिं ड्रेस बि पाए। ॿियो अॼु रेसिपी जल्दी न ॿुधाइजो तव्हां ॿुधाइजो ठाहियो छा पिया ठाहियां छा पियो? हा छा पिया ठाहियो? अॼु मां ठाहियां पियो बिहनि जूं टिकियूं हा ॿी रोज़ लस्सी ऐं बिहनि जूं टिकियूं पेन पनो हथ में रखो ऐं जल्दी जल्दी बि रेसिपी पोइ ॿुधाईंदासीं पहिरियों असां नात ॿुधंदासीं ऐं नात खां पोइ असां जेकॾहिं टाइम हुयो त रेसिपी ॿुधाईंदासीं न त पोइ पाण ब्रेक में इंशाल्लाह। जी सो बिस्मिल्लाह। मुझा जानिब जलवन वारा हो वल्लैल जुल्फन वारा मुझा जानिब जलवन वारा वल्लैल जुल्फन वारा सद बार वञाए मां सदको मुझा कामिल कुर्बन वारा सद बार वञाए मां सदको मुझा कामिल कुर्बन वारा सरवाण समूरन नबियन जा अगवाण दुनिया जे वलियन जा अगवाण दुनिया जे वलियन जा सरवाण समूरन नबियन जा अगवाण दुनिया जे वलियन जा अगवाण दुनिया जे वलियन जा मुझा रहबर रुतबन वारा वल्लैल जुल्फन वारा सद बार वञाए मां सदको मुझा कामिल कुर्बन वारा सद बार वञाए मां सदको मुझा कामिल कुर्बन वारा ही ॾींहुं उजड़ो हीअ रात जुड़ी कुल तुझे करे कायनात जोड़ी कुल तुझे करे कायनात जोड़ी ही ॾींहुं उजड़ो हीअ रात जोड़ी कुल तुझे करे कायनात जोड़ी हो कुल तुझे करे कायनात जोड़ी लौलाक जे लक बनवारा वल्लैल जुल्फन वारा लौलाक जे लक बनवारा वल्लैल जुल्फ
जुल्फन वारा सद बार वञाए मां सदको मुझा कामिल कुर्बन वारा सद बार वञाए मां सदको मुझा रहबर रुतबन वारा तू अर्श अजीम घुमी आए रब रूबरू पाड़ ॾिसी आए रब रूबरू पाड़ ॾिसी आए तू अर्श अजीम घुमी आए रब रूबरू पाड़ ॾिसी आए रब रूबरू पाड़ ॾिसी आए मुज़मिल जी चादर वारा वल्लैल जे जुल्फन वारा मुज़मिल जी चादर वारा वल्लैल जे जुल्फन वारा सद बार वञाए मां सदको मुझा कामिल कुर्बन वारा सद बार वञाए मां सदको मुझा रहबर रुतबन वारा मुझा जानिब जलवन वारा वल्लैल जे जुल्फन वारा सद बार वञाए मां सदको मुझा कामिल कुर्बन वारा सद बार वञाए मां सदको मुझा रहबर रुतबन वारा वाह 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 माशाल्लाह बेशक माशाल्लाह ही ज़िक्र अहिड़ो जेको कॾहिं बि जंहिंखे बंदि करण जो या चुप कराइण जो दिलि न चए सो हिते असांखे ब्रेक वठणी आहे राजा सो असां हाणे ब्रेक वठंदासीं ऐं नाज़रीन अव्हांखे असां सां गॾु ई रहणो आहे छाकाणि हिकिड़ी नंढड़ी ब्रेक खां पोइ असां ॿीहर अव्हां सां गॾु हाज़िर थींदासीं भली कार चवंदासीं अव्हां सभिनी खे हिकु भेरो ॿीहर महिमान रमज़ान जे ट्रांसमिशन में जीअं त असां हींअर डालडा किचन में मौजूदु आहियूं ऐं जेको मोस्ट फेवरेट सेगमेंट आहे असांजनि भेनरुनि जो ख़ुसूसी फेवरेट सेगमेंट हूंदो आहे चई था छॾियूं भाइरनि जो बि हूंदो आहे चई था छॾियूं भाइरनि जो बि हूंदो आहे टू सम एक्सटेंट सो असां हींअर किचन में मौजूदु आहियूं सभ खां पहिरियों पुछणु चाहींदासीं छा पियो ठहे अॼु डालडा जे किचन में सभ खां पहिरियां अस्सलाम वालेकुम कीअं नाज़रीन तव्हां ख़रीद हूंदो ठीकु हूंदो जिथे बि हूंदो ख़ुशि हूंदो हमेशह चवंदो आहियां तव्हां कॉल करे रेसिपी ज़रूरु पुछंदा कयो पंहिंजी फरमाइश ज़रूरु कंदा कयो सही अॼु बि इकराम वटि ॾाढी सुठी रेसिपी आहे ख़ुशबू सां अंदाज़ो थिए थो टिपिकल जेके सिंधी खाधा हूंदा आहिनि मां कोशिशि कंदो उहे ठाहियां कॾहिं कॾहिं वरी इटालियन इंग्लिश खाधा बि ठाहींदो आहियां देसी खाधा जेके असांजा पंहिंजा अॼु मूं वटि behन जूं टिकियूं आहिनि मूं पहिरियां ॿुधाए चुको हुउसि behन जूं टिकियूं आहिनि behन खे मां हितां इन शेप की ठही बिल्कुलु अहिड़े तरीक़े सां behन खे पहिरियां मां बॉइल कयो इनखे पहिरियां स्किन जी कढी खलियल आहे इनखे पोइ इनखे मूं बॉइल कयो बॉइल करण खां पोइ इनखे मूं मैश कयो आहे सुठे तरीक़े सां ठीकु आहे अच्छा मैश करण खां पोइ इनखे छो ॾिसो हेॾो मतिलबु घाटो बि आहे घाटो छाजे करे हिन में मूं 2 चमचा चांवरनि जो अटो बि शामिलु कयो आहे 2 चमचा चांवरनि जो अटो शामिलु कयो ॿियो हिन में हिकिड़ो जेको अधु चमचो आहे उहो सुकी मेथी भी शामिल कई आहे ॿियो कुझु बि कोन्हे शामिल कयो बाक़ी हाणे हिन में शामिल जेके मां कंदुसि उहे मसाला कहिड़ा आहिनि उहे तव्हांजे साम्हूं आहिनि हाणे हिन में सावा धाणा आहिनि सावा मिर्च आहिनि उहे बि असीं हिन में शामिल कंदासीं सावा धाणा सावा मिर्च इहे बि असीं में शामिल कंदासीं हे असां टिकियूं था ठाहियूं जी टिकियूं आहिनि बिल्कुलु सही सही कुटियल ॻाढ़ा मिर्च छो जो हिन में सावा मिर्च मूं पहिरियां शामिल कया आहिनि घणा न थी पहिरियों हिकिड़ी चमची उहो शामिल कंदासीं लूणु जेको आहे उहो हस्बे ज़रूरत उहो असीं शामिल कंदासीं हिकिड़ो चमचो जेको आहे असीं हिन में चाट मसालो जेको आहे असीं हिन में शामिल कंदासीं चाट मसालो हाणे ई ऐड करे जी बिल्कुलु हाणे अच्छा हिन में हिकिड़ो चमचो जेको आहे मूं वटि आहे सुका दाणा जेके आहिनि छो सावा बि आहिनि सुका दाणा उहे बि हिन में शामिल कया अथमि अछो ज़ीरो हिकिड़ो चमचो हिन में शामिल कंदासीं अधु चमची जेका आहे हैड जी अच्छा ज़ीरे जो टेस्ट कंहिंखे न वणंदो आहे त पोइ इहो ऑप्शनल थी सघे थो या ज़रूरी आहे विझणु डिपेंड थो करे जेके का शइ हिन में काफ़ी मसाला शामिल कया आहिनि जेके बि तव्हांखे मसाला पसंदि न आहिनि उहे तव्हां हिन शामिल न कयो बिल्कुलु बि न कयो पर मूं शामिल कया आहिनि मुंहिंजी रेसिपी में हुयो सो हिनखे मिक्स कंदासीं अच्छा मिक्स करण खां पोइ असीं ठाहींदासीं टिकियूं आहिनि जूं टिकियूं ठाहे पोइ असां कंदासीं डीप हिन मंझि हीउ मूं बेसण ठाहे छॾियो बेसण आहे हिन में लूणु
ॻाढ़ा मिर्च थोरी हैड शामिल कई ॿियो कुझु बि शामिल कोन्हे कयो ऑलमोस्ट बैटर आहे न जेको पकोड़नि जे लाइ असां यूज़ जी 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 उहो पकोड़नि वारो बैटर आहे त असां टिकियूं ठाहे टिकियुनि में डीप करे पोइ हिन खे डीप फ्राई कंदासीं ठीकु आहे थी बिह जूं टिकियूं जेके आहिनि बिह तव्हां फ्राई बि खाधा बिह जा पकोड़ा बि खाधा पकोड़ा टाइप थी कढ़ाई बि या न टिकियूं अलॻि आहिनि टिकियूं अलॻि थींदियूं टिकियूं थी मिक्स थियूं न ख़बर न पई थो हू जेके आहिनि पकोड़ा में ख़बर पवंदी बिह आहिनि ठीकु आहे हिकिड़ा इहो सिखी अचिजो मूंखे सम्झाइजो इहो असां ज़रूरु ट्राई कंदासीं बट हूअं तव्हां अक्सर पुछंदा आहियो न इंग्लिश जो सिंधी वर्जन मां तव्हां खां पुछणु चाहियां हिन बीह जो उर्दू वर्जन छा आहे मूंखां कंहिं पुछियो हुयो की हिनखे उर्दू में छा चइबो आहे बीह खे वाक़ई उर्दू में काफ़ी माण्हू हिन जो कोई आहे नालो भला हा बिह खे त हुनखे इंग्लिश में चवंदा आहिनि लोटस ओके सिंधी में कवल जो जेको चवंदा आहिनि कवल का फूल उन जी जड़ आई कवल जे फूल जी जड़ आई मुंहिंजे ख़्याल सां त इहो इलाही घटि माण्हुनि खे इहा शइ ख़बर सो दैट्स व्हाई एक्सपर्ट्स आर एक्सपर्ट माशाल्लाह कवल जे फूल जी जड़ आई मूंखे बेसिकली कंहिं पुछी उर्दू स्पीकिंग फ्रेंड हुई उन्हनि पुछियो कि हिनखे उर्दू में छा चइबो आहे मां चयो उर्दू में ॾाढो ॾुखियो जवाबु हुयो पुछणु घुरिजे इहो सवाल रखणु खपे हिनखे सिंधी सवली में पाण चवंदा आहियूं पुछणो न मुंझणो माण्हू पुछे हिनमें शर्माए न कंहिं बि शइ में हक़ीक़त आहे इन बीह में मां बि हिकिड़ो दफ़ो ॾाढो फाथो मां हुनखे दोस्त सम्झाए आपने बीह नहीं खाए बीह नहीं खाए आप बीह खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा तो हुन चयो बीह क्या है भाई माना पुछी अम्मा खां पुछियमि हुनखे कोन पियो एब्सोल्युटली ईअं आहे एब्सोल्युटली बहरहाल असां सां माशाल्लाह सां कॉलर रेगुलर कॉलर मौजूद आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हाईंदासीं अस्सलाम वालेकुम जी अदी शाइस्ता असां सां मौजूद आहे कहिड़ा हाल आहिनि भेण ख़ैरियत सां आहियो जी अल्हम्दुलिल्लाह मां बि ठीक आहियां तव्हां कीअं आहियो जी जी शाइस्ता जो आवाज़ घटि पियो अचे बिल्कुलु ठीकु अल्हम्दुलिल्लाह हा बिल्कुलु उहो एडजस्ट कनि पिया सो शाइस्ता मां ॾिसो पिया असांजी अॼु स्पेशल रेसिपी ठहे पई बीहनि जी टिकियूं पयूं ठाहिनि अच्छा न बि रेसिपी न पई ॾिसां ऐं वालेकुम सलाम राजा साहब जी अच्छा तव्हां न पिया ॾिसो छा थियो लाइट न आहे छा भला मां पेज ते ॾिसां पई वरी मां कॉल कई त वरी मां न पई ओके ओके चलो कोई मसलो न आहे बीहनि जूं टिकियूं शाइस्ता जी जी हा अॼु तव्हां खां सवाल था कयूं हिकिड़ो त बीहनि खे उर्दू में छा चइबो आहे छा खे भा बीह खाईंदा आहियो बीह असांखे हा बीह जेके हूंदा आहिनि जेके मिटी मां जेके निकिरंदा आहिनि बीह खे उर्दू में छा चवंदा आहिनि मुंहिंजे ख़्याल में बीह चवंदा आहिनि बीह उर्दू में बि छा चवंदासीं बीह चवंदासीं कवल मुझे ख्याल में ख़बर न आहे न अॼु मूंखे जमाली ॿुधायो आहे जमाली कहिड़ो बूटो चए ॿुधायो कवल जो फूल जी जड़ कवल के फूल की जड़ है वही है अच्छा भई आज ये जमाली साहब अगर शाइस्ता असांखे नात बि ॿुधाईंदी सो शाइस्ता खे हाणे चवंदासीं जी शाइस्ता जमा छा पिया ॿुधायो असांखे जी जी मां नात ॿुधाईंदमि जी जी बिस्मिल्लाह कयो वेरी नाइस बोला लो फिर मुझे शाहिद रोबर मदीने में बोला लो फिर मुझे शाहिद रोबर मदीने में मैं फिर रोती हुई आहूँ तेरे दर पर मदीने में मैं पहुँचूँ जाना में गिरे बाचाक सीना जा बस मैं पहुँचूँ खाना में मेरे बाचाक सीना चाक मेरा देता मुझको शौक तड़पा कर मदीने में सुभान अल्लाह माशाल्लाह थैंक यू सो मच शाइस्ता थैंक यू फॉर कॉलिंग जज़ाकल्लाह ऐं असांजी माशाल्लाह सां टिकियूं रेडी थी वियूं फास्ट हथ ऐं असांजी स्क्रीन ते मुंहिंजे ख़्याल सां नज़र बि अचनि पिया ॾाढी ख़ूबसूरत सी हिननि जी शेप अची वई आहे शेप्स त असां कंहिं बि राउंड हुजनि कंहिं बि शेप में तव्हां ठाहिणु चाहियो ठाहे सघो था गोल बि करे सघो था अञा बि मल्टीपल हिन में शेप्स इन्हनि खे सिर्फ़ु पचाइणो आहे सिर हिनखे मूं हिन में हा हिकिड़ो असां ॾिसी वठूं पोइ इंशाल्लाह ओवर टू यू थी वेंदासीं थोरो मां पाणी शामिल बिल्कुलु हे वठो पाणी वठो केतिरो तव्हांखे ऐड करिणो आहे पाणी ऐड कयो थोरो घणो घाटो न हुजे थोरो घाटो थी वियो इन करे हलो बसि ठीकु आहे बसि हिनखे तव्हां हिकिड़ो असांखे ॾेखारे छॾियो पोइ असां छाकाणि असां सां गॾु माशाल्लाह सां नाथवान बि मौजूदु आहे ही वरी बेसण आहे हिन में ॿियो छा आहे
बेसण ॻाढ़ा मिर्च लूण बस ॻाढ़ा मिर्च थोड़ी हैड में शामिल वेरी गुड ज़बरदस्त ठीक आहे थैंक यू इनके सही वेरी नाइस कोटिंग थी वेंदी प्रॉपर कोटिंग थी वेंदी वेरी नाइस ठीक है ऐं हे डीप फ्राई असांखे करणो चलो परफेक्ट थी वियो असांजी हे तव्हां डीप फ्राई जीअं तेल में डालडा कुकिंग ऑयल में असां हे टिकियूं ठाहियूं पिया परफेक्ट थी वियो सो हिनखे तव्हां कंटिन्यू कयो जी सो असां सां माशाल्लाह सनात खान भी मौजूद आहिनि बिल्कुल सबसे पहले आपको खुशामदीद कहेंगे मुनाइमा अली हमारे साथ हैं मुनाइमा कैसी हैं आप ठीक हैं ठीक ठाक चलो आप पिछले साल भी हमारे साथ थी इस साल भी माशाल्लाह इस सफ़र में हमारे साथ है मेहमान रमज़ान के तो कैसे गुजर रहा है ये महीना बहुत खूबसूरत गुजर रहा है महीना अच्छा माशाल्लाह आपको खुशामदीद कहते हैं तो आपसे गुजारिश करेंगे कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी आई थिंक मुनाइमा पहले हमें मनक़िबत सुनाएंगी चलें बिस्मिल्लाह अच्छा तू बड़ी सखी है फातिमा 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 मोहसिन अली है फातिमा तू बड़ी सखी है फातिमा तू बड़ी सखी है फातिमा तू बड़ी सखी है फातिमा लाड में खदीजा कहती थी लाड में खदीजा कहती थी रब की लाडली है फातिमा तू बड़ी सखी है फातिमा तू बड़ी सखी है फातिमा तू बड़ी सखी है फातिमा इख्तियार कुन के बावजूद इख्तियार कुन के बावजूद चक्की पीसती है फातिमा तू बड़ी सखी है फातिमा फातिमा तू बड़ी सखी है फातिमा तू बड़ी सखी है फातिमा कि मुस्तफ़ा को मांगना पड़ा मुस्तफ़ा को मांगना पड़ा तब कहीं मिली है फातिमा तू बड़ी सखी है फातिमा तू बड़ी सखी है फातिमा तू बड़ी सखी है फातिमा फातिमा मोहसिन अली है फातिमा तू बड़ी सखी है फातिमा सुभान अल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलाम राजा हिते ब्रेक जो वक़्तु हुआ सो इंशाल्लाह ब्रेक खां पोइ ॿीहर हाज़िर थींदासीं ॾिसंदा रहो मेहमान रमज़ान भली कार अवां सभिनी खे दिलि जी गहराइयुनि सां ऐं ब्रेक खां पहिरियां
ॻाल्हि हले पई सखावत जी माशाल्लाह तमामु ज़बरदस्त मनक़बत अदी मनाए मां पढ़ी तमामु सुकून मिलियो ऐं सखावत सिर्फ़ु कंहिंखे पैसो ॾियणु कंहिंजी सफ़ा हर वक़्तु मदद करणु इहा सखावत न आहे सखावत तव्हां उहा बि करे सघो था जेको तव्हां वटि इल्मु आहे तव्हां वटि जेको हुनुरु आहे तव्हां उहो बि कंहिंखे सेखारे सघो था पंहिंजे जेके अंदरि जो जेको इल्मु आहे उहो तव्हां ॿिए सां शेयर करे सघो था इहा बि हिकिड़ी सखावत आहे ईअं ई आहे ऐं जॾहिं असां इल्म जो ज़िक्र कंदा आहियूं त उहो त उन इल्म खे विराइण जो त को फ़ाइदो ई न आहे न जेको अव्हां ॿिए सां शेयर न कयो आहे उहा अव्हां सिर्फ़ु पाण वटि ई रखो त उन इल्म जो को फ़ाइदो ई न आहे अव्हां ॾाढी ख़ूबसूरत इवन हिकिड़ो वाक़ियो बि शेयर कयो त उहो एतिरो मुतक़ी परहेज़गार उहो इंसानु हुयो पर उन इंसान तबलीग न कई ऐं जॾहिं उहो अलाह ताला वटि उहो हिन दुनिया फ़ानी खे छॾे वियो त पोइ अलाह ताला उनजी सॼी इबादतुनि खे रद्द करे छॾियो छाकाणि त तोखे अलाह साईं इन इल्म सां नवाज़ियो हुयो पर उन बावजूदि तूं पंहिंजनि आस पास में जेके माण्हू हुया उन्हनि खे हिकिड़ी तरह सां फ़ाइदो न ॾिनो त अलाह ताला तव्हांजी सभिनी इबादतुनि खे बि रद्द करे छॾियो पाण हिकिड़ो घरु ठाहींदा आहियूं न हिकिड़ा त घरु ठाहींदा आहियूं घर खे ख़ूबसूरत करण में घर वारनि सभिनी जो हथु हूंदो आहे ऐं जेकॾहिं केरु उनखे ख़ूबसूरतीअ खे ख़राबु कंदो आहे त उन ते कावड़ ईंदी आहे त ईअं ई अलाह साईं जी हीअ जेका दुनिया आहे ठहियलु हीअ हिकिड़ो घरु आहे मतिलबु असां सभिनी खे दुनिया खे ख़ूबसूरत करिणो आहे ऐं हिक ॿिए जे कमु अचिणो आहे ऐं कोशिशि करणी आहे त जेको असांजे अंदरि इल्मु आहे उहो असांखे ॿियनि सां शेयर करिणो आहे त ख़ूबसूरत नशरियात हिन में तव्हां जूं लाइव कॉल्स बि आहिनि ऐं हिन वक़्तु असां सां गॾु माशाल्लाह तमामु प्यारे आवाज़ जा मालिक सैयद ज़फ़र अली शाह साहब मौजूद हैं सर अस्सलाम वालेकुम ये माइक आप अपने हाथ में रखें कैसे हैं आप ठीक हैं बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम थैंक यू वेरी मच ग्रेट ग्रेट आपकी तरफ आते हैं बस 1 मिनट आप हमें इजाज़त देंगे क्योंकि हमारे साथ इस वक्त कॉलर मौजूद है तो हम कॉलर से बात कर लें अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी केर असां सां गॾु आहे ज़ैनब ज़ैनब कीअं आहियो ज़ैनब ठीकु आहियो जी बाजी मां ठीकु आहियां तव्हां ठीकु आहियो ठीकु अल्हम्दुलिल्लाह छा ॿुधाईंदव ज़ैनब तव्हां अॼु कुझु बि न ज़ैनब कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा तव्हां लाड़काणे खां पिया ॻाल्हायो जी जी बिल्कुलु लाड़काणे खां ॻाल्हायां मां ठीकु आहियां रेगुलर कॉलर जी बिल्कुलु मां ठीकु आहियां अल्हम्दुलिल्लाह अव्हांजी दुआउनि सां अव्हांजे साम्हूं आहियां ऐं कीअं पंहिंजो जेको आहे सो चवंदा आहिनि न त पंहिंजे हुजण जो अहसासु ॾियारियो छा था ॿुधायो का नात ॿुधायो था या कुझु कोई सवाल करणु था चाहियो कुझु करणु चाहियो था ॿुधायो वठो नात ॿुधायां जी हा ओके दरे नदी पर पड़ी रहूं सुभान अल्लाह पड़े ही रहने काम होगा सुभान अल्लाह कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी इंशाल्लाह कभी तो मेरा सलाम इलाही आमीन तमाम प्यारो आवाज़ तव्हांजो थैंक यू माशाल्लाह माशाल्लाह सो फाइनली बिस्मिल्लाह करते हैं आप नात रसूल सुनाएंगे बिस्मिल्लाह जरूर मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं मेरे आका का रोज़ा मदीने में है मेरे आका का रोज़ा मदीने में है मैं मदीने की जानिब क्यों ना खींचूं मैं मदीने की जानिब क्यों ना खींचूं मेरा दीन और दुनिया मदीने में है मेरा दीन और दुनिया मदीने में है अर्शे आज़म से जिसकी बड़ी शान है रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं जिसका हम
پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ انا فی عطش وسخا کا اتم، اے گیسوئے پاک اے ابر کرم، اے گیسوئے پاک اے ابر کرم، برسن ہارے ریم جھم ریم جھم، برسن ہارے ریم جھم ریم جھم ریم جھم، برسن ہارے ریم جھم ریم جھم، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، سرور دو جہاں سے دعا ہے یہی، ہاں یہی چشم تر التجا ہے میری، ہاں یہی چشم تر التجا ہے میری، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، ان کی فہرست میں ان کا بھی نام ہو، جن کا روز آنا جانا مدینے میں ہے، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، خاص طور پہ جزاک اللہ کہ آپ نے اس دعا میں ہمیں بھی شریک رکھا۔ ماشاءاللہ سا मां सोचां पई कि कुझु माण्हू पंहिंजी दौलत ते नाज़ कंदा आहिनि, कुझु माण्हू पंहिंजी सूरत ते नाज़ कंदा आहिनि। नाज़ करण जो हक़ त मां सम्झां थी उन्हनि खे आहे जंहिंजे हथनि में दामन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहे, उन्हनि जी आल अलैहिस्सलाम जो दामन आहे, जेके उन्हनि जी सुन्नत ते उन्हनि जी जेके बि अहकामात आहिनि उन्हनि ते अमल कनि था ऐं पंहिंजनि ज़िंदगियुनि खे उन्हनि जे समूरनि अहकामनि मुताबिक़ पंहिंजनि ज़िंदगियुनि खे ढालनि था, त मुंहिंजे ख़्याल सां नाज़ त उन्हनि खे करणु घुरिजे। बिल्कुलु बिल्कुलु, तमामु ख़ूबसूरत ॻाल्हि कई इकरा, ऐं असांखे उन्हनि जी पैरवी करणी आहे, हिन दुनिया में उन्हनि वांगुरु ई ज़िंदगी गुज़ारणी आहे, त अल्लाह साईं कंदो त कॾहिं बि पोइ ॾुखियो ॾींहुं असां कोन ॾिसंदासीं। सो माशाल्लाह खूबसूरत नशरियात ऐं खूबसूरत आवाज़ के मालिक हमारे साथ। इससे पहले कि इकरा मुझे कहे कि ब्रेक पे जाना है, तो आप से फिर गुजारिश है कि कोई कलाम सुना दें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، اور میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ ایک بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں۔
बस एक ही धुन है और मैं कहाँ हूँ ये समझ लूँ तो उठाऊं आँखें मैं कहाँ हूँ मैं कहाँ हूँ ये समझ लूँ तो उठाऊं आँखें दिल जो संभले तो मैं फिर जानिबे तैबा देखूं दिल जो संभले तो मैं फिर जानिबे तैबा देखूं अब तो बस ये ही धुन है के मदीना देखूं इंशाल्लाह इलाही आमीन। अब तो बस सुभान अल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूब। ऐं इहा वाक़ई में हींअर त असां क़बूलियत जो जेको वक़्तु आहे दुआउनि जी क़बूलियत जो वक़्तु उन तरफ़ बि असां वधी रहिया आहियूं ऐं इन मोमेंट ते असां इहे दुआइया कलाम पढ़ूं था त बसि परवरदिगार इन्हनि दुआउनि खे इंशाल्लाह क़बूल फरमाए। ऐं असां हाणे मुंहिंजे ख़्याल सां किचन जी सेगमेंट जी तरफ़ हलूं छाकाणि असांजे ब्रेक में अञा थोरो वक़्तु आहे त असां ॾिसी वठूं कि किचन जूं शयूं किथे पहुतियूं आहिनि छाकाणि असांजी डिश त ऑलमोस्ट कंप्लीट थी वई आहे रेसिपी अॼु जी जेके टिकियूं आहिनि उहे पूरी बिल्कुलु तयार थी चुकियूं आहिनि ज़बरदस्त। ऐं केचप जी तव्हां जेकी हिन मथां गार्निशिंग कई आहे उहा ॾाढी प्यारी पई लॻे। गार्निशिंग इन करे कई आहे त चटणी करो ही कान उन करे मूं सां जेका ई असांजी ब्लैक पॉलर जी जेका चटणी आहे उहा जे मथां मां गार्निशिंग खे खाइण में वधीक सुठी लॻंदी सो ही बिल्कुलु टिकियूं जेके तयार थी चुकियूं आहिनि। हाणे जेका ॿी रेसिपी आहे चओ त हीअं ठाहियूं ईअं ई आहे बिल्कुलु। तव्हां ॿुधायो असांजे अॼु ड्रिंक में छा आहे? ड्रिंक में मां ॿुधायो रोज़ लस्सी आहे लस्सी लाइ मूं हुन में तक़रीबन पा ॾही शामिलु कया हिन में तक़रीबन हिकिड़ो अधु गिलास हिन में मूं शामिलु कयो पाणी जो थोरो लूणु जेको आहे उहो शामिलु कयो आहे हुन में रोज़ शरबत जेको आहे हिन में थोरो शामिलु कंदासीं। हीअ मिठी लस्सी आहे तक़रीबन 2 चमचा काफ़ी आहिनि एतिरी। अगरि लूण वारी लस्सी ठाहे त लूण वारी बि ठही सघे थी पर हीअ मज़ेदार क़िस्म जी लस्सी आई लॻे थो मिल्क रोज़ वांगुरु लॻे थी लस्सी मूंखे लॻे थो तव्हांजी फेवरेट आहे छा ये लफ़्ज़ मां तव्हां मुंहिंजा वठी वरिता मूंखे अंदाज़ो थियो जमाली जी फेवरेट आहे न लस्सी जो मतिलबु पहिरियां ॿुधाए चुको न लस्सी जूं इलाही वैरायटियूं आहिनि है न त कंहिं महिल स्ट्रॉबेरी लस्सी बि ठहंदी इंशाल्लाह पाइनएप्पल लस्सी बि ठहंदी। अरे पाइनएप्पल लस्सी इंटरेस्टिंग हूंदी। मूंखे तव्हां इन जो जवाबु न ॾिनो कि लस्सी पीअण खां पोइ जेका निंड ईंदी आहे इन जो छा कजे? लस्सी पीअण सां ई माण्हू खे निंड ईंदी आहे। लस्सी जेको मैदे खे थधी कंदी आहे पेट में जेका थधी थी वेंदो आहे त उनजे करे माण्हू खे निंड बि ईंदी आहे थोरो सुकून मिलंदो आहे। गरमाइश इंसान जी ज़ारी मैदे में घणी गरमाइश मसाला खायूं था इलाही त मसाला माण्हू कोशिशि करे घटि खाए। तव्हां ॾिसो न घटि मसाला इस्तेमालु कंदो आहे गरम मसाला ॿिन्ही घटि इस्तेमालु कंदो आहे। अगरि गरम मसाला इस्तेमालु कयो था बि त या बिरयानी या पुलाव में असीं कयूं था पर में दालचीनी जो असांखे काफ़ी फ़ाइदो आहे। दालचीनी आहे या लौंग आहिनि या वॾा फोटा या नंढा फोटा वॾनि फोटनि खे बि थोरो माण्हू केयर करे नंढा फोटो खाए बहितरु। तमामु ज़बरदस्त ॻाल्हि। थैंक यू सो मच जमाल साहब तव्हां सां गॾु हुया वॾी महिरबानी लख थोरा हिकिड़ा ईद वेझो पई अचे ऐं हिन वक़्तु जेका दुनिया जी जेका सिचुएशन आहे दुनिया जी जेका सूरत हाल आहे उहा हर ईद खां चेंज आहे ठीकु आहे त मां ज़रूरु रिक्वेस्ट कंदुसि पंहिंजे हिन प्लेटफॉर्म तां सभिनी प्यारनि खे दिलि वारनि खे जेके जेके हिन वक़्तु असांखे ॾिसनि पिया उन्हनि खे इहा रिक्वेस्ट आहे त हिन वक़्तु अञा ताईं किरोना वई न आहे असां मां। किरोना जो जेको हीअ वबा आहे इहा असां वटि वई न आहे। कोशिशि कजे त एहतियात करणु खपे ऐं जेकॾहिं तव्हांखे ईद जे लाइ कुझु कपिड़ा लटा वठिणा आहिनि ॿारनि जे लाइ या कुझु बि त हिकिड़ो ॿ माण्हू वञी हिकिड़ो दफ़ो ई वञी वठी अचे। असां जेको रोज़ जेको असां शॉपिंग जे लाइ वेंदा आहियूं त जीअं ॾिसो कल्ह खां वठी लॉकडाउन जेको हल्को थियो आहे घटि थियो आहे त मां त चवां पब्लिक एॾी निकिती आहे तमामु घणी पब्लिक निकिती आहे रोडनि रस्तनि ते तमामु घणी रश आहे त कोशिशि कयो थोरी पंहिंजी केयर कयो सोशल डिस्टेंस रखो हिक ॿिए खां ॿाहिरि माण्हू जी का ख़बर न आहे त हू कंहिंसां मिली आयो आहे कहिड़े मरीज़ सां मिली आयो आहे। समूरनि शयुनि जो ख़्यालु रखणु इलाही ज़रूरी आहे अदरवाइज़ असां इलाही मुश्किल में अची सघूं था। अलाह ख़ैर करे राजा असांखे ब्रेक वठणी आहे हाणे भले तव्हांखे ब्रेक वठणी पर मां ॻाल्हि इहा पूरी कयां त सिम्पटम्स कुझु बि न हूंदा आहिनि न ज़ुकाम हूंदो आहे न बुखार हूंदो आहे न कुझु बि हूंदो आहे ईअं ई रिपोर्ट पॉज़िटिव अची वेंदी आहे। कोशिशि करणी आहे पाण खे केयर करणी आहे
पंहिंजे लाइ न, पंहिंजे घर वारनि जे लाइ, पंहिंजे वालदेन जे लाइ, पंहिंजे बचड़नि जे लाइ। नंढो ब्रेक था वठूं, ब्रेक खां वरी वापसि था अचूं। ॾिसंदा रहो महिमान रमज़ान। जी नाज़रीन, अवांखे बिरो ॿीहर भली कार चवंदासीं महिमान रमज़ान जी इन ख़ुसूसी ट्रांसमिशन में जेका असां डालडा उन समेत असां सां गॾु बेक पार्लर ऐं मिज़ान बेवरेजिस जो तावन हासिल आहे। असां सभिनी उन्हनि स्पॉन्सर्स जा बि थोराइता आहियूं। ऐं जीअं त ब्रेक खां अॻु माशाल्लाह सां ख़ूबसूरत असां कलाम बि ॿुधा ऐं असांजे किचन जो जेको सेगमेंट आहे उहो हाणे मुकमल थी वियो आहे। लास्ट सेगमेंट आहे जेको असांजो नॉर्मली असां सां गॾु स्कॉलर्स, इस्लामिक स्कॉलर्स मौजूदु हूंदा आहिनि, जिन सां असां मुख़्तलिफ़ जेके अव्हां जा सवाल हूंदा आहिनि या असांजे एंड खां जेके सवाल हूंदा आहिनि उहे असां डिस्कस कंदा आहियूं। तमामु ख़ूबसूरत ॻाल्हियूं बयानु थींदियूं आहिनि लास्ट सेगमेंट में। ऐं बिल्कुलु टेलीविज़न जे आवाज़ खे सेट करे रखो, नॉर्मल रखो, छो त हीअ जेके शयूं आहिनि, हीअ जेके ॻाल्हियूं आहिनि, जेको हीअ इल्मु असां ॿुधंदा आहियूं ऐं असां सम्झंदा आहियूं त असां इहो ई इल्मु वरी असां ॿियनि खे सम्झाईंदा आहियूं। सो माशाल्लाह अॼु 18 रोज़ो आहे। 18 रोज़े जी इफ़्तार जी नशरियात ऐं इफ़्तार जी नशरियात में आख़िरी ही सेगमेंट असांजो। ऐं अॼु असां सां गॾु मौजूदु आहिनि अलामा अब्दुल ख़ालिक क़ादरी साहब। सर भली कार, कीअं आहियो? ख़ुशि आहियो तव्हां? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक जो करम आहे। हिकु दफ़ो वरी ॿीहर तव्हांखे भली कार था चऊं महिमान रमज़ान जी नशरियात में। असां सां सेकेंड टाइम गॾु मौजूदु आहिनि ऐं तव्हां न ईंदासीं। असां सां गॾु हिकिड़ी कॉलर मौजूदु आहे, पहिरियां असां हुननि सां ॻाल्हाईंदासीं। ऐं ओके, टोबा टेक सिंह खां असां सां कॉल मौजूदु आहे, हुननि सां ॻाल्हाईंदासीं। केरु मौजूदु आहे? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये रात सुनना चाहते हैं ताज लौला का पाके आया नबी। कौन बात कर रहे हैं? ये टोबा टेक सिंह से खालिद बात कर रहा हूँ। खालिद बात कर रहे हैं। कैसे हैं आप? खैरियत हैं? टोबा टेक सिंह से कैसे सुनना चाहते हैं ताज लौला का पाके आया नबी, ताजा वाले बड़े देख दे रह गए। जी जी जरूर सुनाइए, बिस्मिल्लाह। जी जी खालिद, आपकी आवाज आ रही है, सुनाइए। जी आई थिंक आपकी कॉल ड्रॉप हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ऐं माशाल्लाह सां असां सां गॾु हिकु भेरो ॿीहर अलामा अब्दुल ख़ालिक मौजूदु आहिनि। साईं ठीकु आहियो? अवां ख़ैरियत सां आहियो? सर कल्ह जीअं 17 रोज़ो हुयो, 17 रोज़े जी असां इफ़्तार जी नशरियात, 17 रोज़े में जंग बदर खे कल्ह अलामा साहब बयानु कयो ऐं मुख़्तसिर बयानु कयो। थोरो जंग बदर खे बि बयानु कजो ऐं उन सां गॾु गॾु हीउ कंटिन्यू जेको 18 अॼु रोज़ो आहे, वरी सुभाणे असांजो अशरो ख़तमु थियण वारो आहे ऐं हींअर जेको नेक्स्ट असांजो अशरो अचण वारो आहे टियों बख़्शिश जो, उन हवाले सां बि कुझु बयानु कजो त महिरबानी थी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवां जी वॾी महिरबानी अदा राजा साईं। ग़ज़वा बदर इस्लाम जो हिकु उहो मार्को हो जंहिं असांखे खोड़ सारा सबक़ ॾिना आहिनि। पूरी काइनात रहंदी दुनिया खे सभ खां पहिरीं ॻाल्हि इहा त नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन पंहिंजे किरदार मुबारक मां असांखे हिकिड़ी बहितरीन ॻाल्हि ॾिनी, उहा इहा त तव्हां पंहिंजी तादाद जी कसरत ऐं किलत ते कॾहिं बि तवजो न कजो। इस्लाम जेको आहे उहो हक़ आहे ऐं हक़ जेको आहे अल्लाह ताला क़ुरान में इरशाद फरमाए त जा अल हक़ वज़हकल बातिल, त हक़ जॾहिं ईंदो आहे त बातिल पंहिंजो पाण ख़तमु थी वेंदो आहे। ॾिसो तव्हीं इन मार्के में मुस्लमान जी टोटल तादाद आहे 313 ऐं जॾहिं त कुफ़ार जी जेकी तादाद आहे लॻभॻि 1000 जे क़रीब, 999 हिते 1000 जे क़रीब आहे, त माना नियर अबाउट 1000, उहो घटि वधि केतिरी बि थी सघे थी। ऐं मुस्लमाननि में जेको आहे सो हिकु शइ हुई, उहा हुयो जज़्बो ऐं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन जी सची मुहबत ऐं इताअत। जॾहिं त ॿिए तरफ़ साज़ो सामान बि घणो, तादाद बि घणी, हथियार बि घणो ऐं उन्हनि खे ख़ुशफ़हमी बि घणी। जीअं त इब्तिदान जॾहिं हिन मार्के में ओॾो जा वॾा वॾा जंगजू ऐं आया त नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन जॾहिं पहिरीं पुछा कयो त हुन में केरु केरु आयो आहे, त हुन वॾा वॾा जंगजू कुफ़ार कुरैश जा नाला वरिता विया। पाण सगुरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा खे मुख़ातिब थी करे फरमायो त साहबियो मके पंहिंजे जिगर जा टुकड़ा कढी करे तव्हां ॾे उछलिया आहिनि। सो हाणे तव्हांखे हिमत करणी आहे त जेको तव्हांजी मुखालफ़त में मके वारनि तव्हांखे मके खां ॿाहिरि कढी करे मदीने ते हिजरत करण जी तरफ़ रवानो कयो हो, अॼु उन जो टोटल कंप्लीट ॾींहुं आहे मुकमल तौर ते पंहिंजो पलव करण जो ऐं इस्लाम खे ग़ालिब करण जो। जॾहिं त सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जो हौसलो हिकु लम्हे जे लाइ बि पोइ ते न थियो। कुझु किताब लिखनि था पिया त नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा सहाबा एतिरे ताईं साईं जन खे अर्ज़ु पिया कनि, साईं तव्हां जेकॾहिं इरशाद फरमायो त असां समुंड में बि टपोरी करे घिरी पऊं। एॾो जज़्बो हुज़ूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन जे इहो कोन पियो ॾिठो वञे त होॾां असांजी तादाद खां 3 खां बि तादाद वधीक आहे
یہ اسان جی تعداد 3 کا بھی گھٹ ہے اسان وٹ سازو سامان بھی نہ ہے پر چھا ہو تے ہکڑی پک ہوئی تو اسان جو کو عزم اسان جو کو ارادو وہ رب کائنات جل جلالہ جی سچے دین جی سربلندی ان جے کرے اسان کدیں بھی پسپا نہ تھی ناسوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایڈی دعا پہ گھری جڏهن تو صحابہ کرام آرام میں ہا پان دعا گھری سॼي رات دعا گھری ایترے تائیں جو چادر مبارک سائیں جن کلن مبارکن کھا ہیٹھ لئی وئی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر مبارک کھنی کرے پان سگورن صلی اللہ علیہ وسلم جن جے کلن تے رکھے بھاکر وڌو بھاکر وجھی کرے عرض کیوں یا رسول اللہ ہاں بس کریو ہاں بس کریو دعا روئن کھاں رب کائنات ضرور اساں کے فتح دیندو مگر ॾिसो ہوॾां اللہ جی ذات سچی ہوڈا اللہ تبارک و تعالیٰ جا وعدہ سچا ہوڈا نبی آخری نبی آسان جے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پو کو بھی نبی نہ ہی اچھنو آخری نبی انہن جے زمان مبارک میں ارشاد فرمائے ہو تو پان فتح یاب تھیندا سوں ان جے باوجود رون کیڈو تھا رب کائنات جل جلالہ جی بارگاہ میں مقدس ہستیوں پنا گوڑا وہائیندیوں جڏهن پان کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن جڏهن دعاؤں گھری کرے بس کئی تو مسلمانن کے اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی جو اشارو فرمایا تو مسلمانن کے ایکڑی ننڈ اچے وئی اہڑی ننڈ اچے حالانکہ یہ موقع وہ موقع ہوں جڏهن سامو جنگ جو مطلب میدان سجل ہوجے تعداد پان کا ودیک ہوجے ہتھیار بھی ودیک ہوجن اسباب بھی ودیک ہوجن ہتاں تعداد بھی گھٹ ہوجے ماحول بھی اڑو ہوجے جو مسلمان جی طرف وارو پاسو ہو وہ تھوڑو کچی مٹی وارو ہو جو مٹی ہوا ہلے پئی تو اوڈا میں پئی اوڈا پکی مٹی وارو ہو رب تبارک و تعالیٰ کرم فرماયો ان کے ننڈ اچے وئی ننڈ اچن جو فائدو یہ تو جھٹ گھڑی لائے جو تازہ توانا تھی ان تازہ توانا تھی ہاں یہ پک ॾिसो کیڑی پک ہوئی تو انہوں نے ذرے برابر بھی جان جو خطرو نہ ہو چھو تو ان کے پک ہوئی تو دین اسلام حق آسان پوئتے نہ تھی ناسوں ان کا رب کائنات جی طرف مدد اچے تھی بارش تھے تھی جڏهن بارش تھے تھی تو وہ جی کچی مٹی وہ ڄمی تھی ونے پکی تھی ونے پئی ہوڈا جے کافرن وارے پاسے کا جے مٹی ہوئی وہ پکی ہوجن جے کرے گپ تھی پئی وہ پاسو انہن جے لائے مصیبت بن جو جے چند لمحہ اڳ میں ان تے فخر کرے رہیا تا ہر طرح سان تعداد میں بھی ودیک ہتھیارن میں بھی ودیک پاسو بھی اساں اور بھلو پر رب تبارک و تعالیٰ جڏهن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ فرمایا تو مجھا فرشتہ آئیندا پہریں 3000 جی گال تھی ان کا 5000 جی عام طور تے فرشتہ نظر کھن پیا اچن صحابہ کرام فرمائن تا پیا تا اساں جڏهن کافرن جے مٿاں حملو کرن وارا اسوں حملو کریوں پیا تلوار یا پرے ہوئی لٹھ پرے ہوئی کافر پیریا پہ کرے سمجھو نے بیچے دیو چھاتو تھی سبحان اللہ یا رب جی مدد گیبی طاقت پان کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن جنگ شروع تھیण کھا اڳ میں پانچو لکڑ مبارک کھنی غیب جو خبروں ڏيڻ شروع کیوں لکیر پاتوں ہتے عتبہ جو ہتے ابو جہل جو ہتے فلانے کافر جو ہتے لاش کرندو اندازو لگایو پک کیڑی پکا پان کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن اñا مارکو شروع نہ تھیو اñا جنگ شروع نہ تھی پان کریم علیہ الصلوۃ والسلام اڳ میں ہی فرمائے چھڈیوں ته ہتے فلانو میں کرندو رب جو ہکڑی بی شے ڏسو ان جنگ میں اساں کي ہکڑی وڏي بی شے ملی ابو جہل وہ بدبخت انسان جن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن جی ذات اقدس کے مسلمانن کے سب کھان ودیک ظلم جو شکار بناयो ان جے باوجود رب کائنات ان کے پہلوان جے تھا نہ مارایو ہاں ننڈا جوان ننڈا بارڑا جن کے اñا جنگ میں شرکت جی اجازت بھی نہ پئی ملے رب جو شان ڏسو انہن جے دک تمام زبردست ہکڑی کال وٹھا ان کے جڏهن تا اللہ تعالی تے اندھو یقین کیوں آئے تا خبر ہے کہ وہ ذات ویٹھی ہے تاں کی مدد کرن لائے تو پو تا کانفیڈنس جے کو ہوندو ہے نا سب کچھ آسان تھی کانفیڈنس لیول دنیا میں مال جو جے کو مسلمان نمبر 1 تے ہے کانفیڈنس لیول جذبہ ہے وہ مسلمان میں تمام ہے راجا سسا کالر موجود ہے انہن کے کچھ سوال بھی پوچھنو آواں کھا سو جی السلام علیکم وعلیکم السلام بلال تو گلایا دادو شہر کو بسم اللہ ادا بھلی کار چھا سوال ہے علامہ صاحب کا ادا ما یو سوال کرنا چاہن جو ایکلو انسان اوچ تو بیمار تھی ونے الٹی اچے تھی نے میں انسان روزو بھجی تو پے جا الٹی اچن سا روزو بھجے تو یا مکرو تو تھے بدائندا پلیز بیان کر جی آئی تھنک اوان نعت بھی بدائندا سو بالکل اوان نعت بدائے سکو تھا تو اساں تاں جو جواب بھی دیوں تھا نعت ما بدائندا بسم اللہ پہلے تو ایک کچھ بول چاہنا چاہنے لطیف سرکار جب تو ہی بخشن وارو سائیں ماں آیا بے درکار مونجا اے بن کر اظہار تنجو شان عظیم اتم ہی تنجی ذات نیاری پہنجو کرم کر پہنجی نظر دھر پہنجی بخش ستاری ناہے بی درکار مونجا اے بن کر اظہار سبحان اللہ واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہوش کر ادا ہوش کر
یہو ڈٹھڈ یا زندگانی 4 ॾींहं ہوش کر یہو ڈٹھڈ یا زندگانی 4 ॾींहं مہربانی ماریوں موج مستیوں جو بن جوانی 4 ॾींहं ہوش کر یہو ڈٹھڈ یا زندگانی 4 ॾींहं ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ وڈی مہربانی ماشاءاللہ سے تمام کا سوال پوچھو جی سوال ہو الٹی اچن جو اردو میں قے چوندا ان کے تو الٹی کیڈی بھی اچے پان جکا اچے تھی پئی تو ان سان روزو بالکل بھی نہ ویندو کچھ احتیاطن جی ضرورت ہے ہاں جانی وانی پان الٹی کندو ऐं उहा उल्टी आङुर लॻाए करे करे ऐं मुंहुं भर के जंहिंखे चइजे उहा उल्टी जंहिंखे पाण पंहिंजी मर्ज़ी सां रोके न सघिजे हिकिड़ी लाट निकिरंदी आहे उनखे मुंहुं भर के चइबो आहे उहा कई ऐं पाण कई त पोइ रोज़ो भॼी पवंदो हिकु ॻाल्हि ॿी ॻाल्हि हिन में तवजो करणी आहे उहा इहा त जेकी इहा उल्टी अचे थी जेका लगातार अचे थी उहा नापाक नजिस हूंदी आहे उहा कपिड़े खे लॻंदी कपिड़ो नापाक थी वेंदो ॿी ॻाल्हि टीं ॻाल्हि इहा त उन मां ज़रो बि उल्टी निकिरी आई वात में उन मां थोरो बि ज़रो जेकॾहिं तव्हांजी वात में आयो तव्हां वरी उनखे ॻिही वियो त पोइ रोज़ो हलियो वेंदो बाक़ी ईअं उल्टी ईंदी रही ऐं तव्हां कढंदा रहियो इन सां रोज़ो बिल्कुलु बि न तमामु ख़ूबसूरत ॻाल्हि कई ऐं इहा इन ई हवाले सां हिकिड़ो ॿियो बि सुवाल अक्सर असांखे विन कॉलर्स बि असांखां पुछंदा आहिनि त मसवाक करणु या ब्रश करणु ख़ासि तौर ते रोज़ो रखण खां पोइ नॉर्मली माण्हू सैरी करण खां पोइ कंदा आहिनि त इहो ठीकु आहे फ़तवा रज़विया में क़िबला इमाम अहल सुन्नत शाह अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाइनि था त हीउ जेको ज़ाइक़ो आहे न चखणु टेस्ट उहो बग़ैर कंहिं सही ज़रूरत जे मजबूरी जे मकरूह आहे हराम नाजाइज़ न आहे पर इन जो ज़रो बि जेकॾहिं टेस्ट निड़ी खां अंदरि हलियो वियो त पोइ रोज़ो भॼी पवंदो इन जे लाइ एहतियात इहो ई आहे त तव्हां रोज़े में पेस्ट न करियो ख़ाली बुर्श हुजे या ॾंदण करियो ऐं ॾंदण में उन जा रेशा जेकॾहिं टुटनि था त उनजो बि एहतियात करिणो त निड़ी जे अंदरि न वञणु घुरिजनि ज़बरदस्त ख़ूबसूरत ॻाल्हि ऐं इकरा हीउ सवाल इन सां ई कंटिन्यू रखंदा त जीअं रोज़े जी हालत में गुस्ल जेकॾहिं लाज़मी थी थो वञे त पोइ छा रोज़ो रहंदो आहे या न या उन महिल माण्हू गुस्ल करे या रोज़े खुलण खां पोइ करे इहो राजा साईं तमामु बहितरीनु सवाल आहे इहो ऐं हक़ीक़त इहा आहे त अहिड़ा सवालात असांखां थींदा बि रहंदा आहिनि डायरेक्ट बि हाणे आम हिकिड़ो तासुर आहे त गुस्ल फ़र्ज़ु थी वञे नेचुरल हिकिड़ी ॻाल्हि आहे मर्द हुजे औरत हुजे हीअ त इंसान जी तबई तौर ते फ़र्ज़ु थी वियो त अल्लाह तबारक व तआला जल जलालू इंसान खे ठाहियो ई ईअं आहे त इन में ॾिसो 3 फ़र्ज़ आहिनि गुस्ल लाहिण जा उन में त को बि अहिड़ो फ़र्ज़ु न आहे जंहिंसां रोज़े ते कोई इफेक्ट थिए पहिरियों आहे गुरड़ी करणु तव्हां गुरड़ी 3 भेरा कयो गरड़ा न कयो जेकॾहिं रोज़ो न हुजे त गरड़ो करणु सुन्नत आहे जेकॾहिं रोज़ो आहे त गरड़ो करणु उते बि सुन्नत न आहे हिकु त 3 दफ़ा गुरड़ी कई जो ॾंदनि जे अंदरि का बि ॾंदनि जी विथी में का शइ विथी ख़ाली न रहे उन खां पोइ 3 भेरा नक में पाणी ईअं चाढ़ियो जो ही नरम हिसे ताईं पाणी पहुचे इन खां मथे न छिको जो दिमाग़ में वञे दिमाग़ में पाणी वेंदो त रोज़ो भॼी पवंदो तव्हांखे सिर्फ़ु थोरो मथे करे ही नरम हॾे ताईं जेको हॾो आहे नरम मथे सख़्तु अचे इन ताईं थो मथे खां वठी पेरनि ताईं तव्हां सॼो धोई छॾियो पाण खे ओॾी महिल ताईं पाक थी वेंदो कोई फ़र्क़ु न पवंदो इन सां रोज़ो कंटिन्यू करियो ऐं रोज़ो न भॼंदो इन सां हा ॼाणी वाणे पाण ते गुस्ल फ़र्ज़ु कंदो त पोइ रोज़ो भॼी पवंदो वॾी महिरबानी लख थोरा अवां हिकु दफ़ो वरी असांखे टाइम ॾिनो पूरो 2 लख थोरा महिमान रमज़ान में हिन वक़्तु पाण मोकिलाईंदा आहियूं छो त हिन वक़्तु थोरी देरि खां पोइ इफ़्तार जो वक़्तु थियण वारो आहे ऐं सभु जेके बि कराची ऐं उन सां गॾु गॾु पंहिंजे इलाइक़े वाइज़ जेके माण्हू रोज़ो खुलंदा आहिनि उन्हनि जो वक़्तु थियण वारो आहे त असां वठंदासीं इजाज़त इंशाल्लाह वरी ज़िंदगी क़िस्मत ऐं तबियत सां सुभाणे राजा मेमून अवां सां गॾु हूंदो इंशाल्लाह पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखिजो ॾिसंदा रहो महिमान रमज़ान।